Yeah, la waɗande on kum vidéo on daɓɓunɗo mi andintinna jama on aray ko fewndi konko na crio sayɗo aray nane ɓugol kala hawrude noon e vidéo on no wawi senditande musidɗo mum fiyo humpito ko fewndi kasare men kona crio sayɗo aray no wonirɓe ɓen kona sénégal ɗo kadi hino andi sule cangel ɗon andi si haalaka no duyrano haray jama on wawata famugol ɗon andi grand un no jindayno ɗo grand un yaw denna boji s'il vous plaît grand wari no jinda ɗo waɗo on kilotiru danayru anda so anditimo ka joguitinoɗo trophée refi imo jinda imo wakkili o yahay denna boji o yahay jokkere en ɗanji wala felo me wanno kadi manifestations FNDC on arino mo ɗo il avait pris la parole donc haray ko andintingol guinéɓe ɓen fof o waɗama secrétaire général ka ministre de la sécurité c'est-à-dire le ministre de la communication lagine fulɓe ɓe laamu gonga moɗon ɗon mari gonga billahi wallahi tallahi partagez kala yiɗo partagez may partagez, on va bouger vous savez je vous dis tout le temps, tout le moment, mi addana on information ji fewndi ɗin kasare Conakry mi baka sule cangel mo andu ɗon on Sénégal ɗo on critique mo non de ko yon wakkilɗinmo ɗon andi warno lagine o wi kanko kadi o sensifi politique on hande kadi wana o politicien o wayliti dolo keon kono ɗum ɗon fof c'est du passé ay ko sule cangel ɗon andi kadi ko ar Dakar ɗo o yayno ɗo denna boji moƴƴa noon o yayno kadi jokkere en ɗan jama o moƴƴa mo wakkili kono jama on darata ɗum ɗon fof hande komi toroto ko ɗum koye waɗi simi waɗi o vidéo ɗo o jutata ko kala hawruɗo e makko ko yo partage mo fiyo musidɓe men ɓe yi'umo faama ko mbo innete taw sule cangel puyari andamo hinomo ɗo ko wiyete sule cangel hinomo ɗo ɗon andi hotuno ɗo lagine tan Alpha Condé o woli haalaji ɗa tuɗi o wi kanko politique kon o wallini ñan kono hande Allah hokkimo sens o woni secrétaire général ka ministre d'information et de la communication haray noon sule cangel sago Allah sago ma jenteɗa moƴƴanenami non et no terteɗo wigol c'est maudit laissez tomber ça tout ça c'est pas d'importance ay to Allah nominimo ton no gasa kanko kadi woday ko waɗi taw innomo il est maudit ou pas ou ça tout le monde connaît ça ken kono enen kadi yaccenɗen tum waɗe masala fino yaara ɗon ɗon andi de ko nowino de o kanko politique o wallini ɗon andi o arayno ɗo jinda ɗo yahay denna boji ɗi moƴƴa très bien haray noon ko innete sule cangel haray o waɗama secrétaire général ka ministre d'information et de la communication haray noon jama ɗon andi ka information ton et de la communication haray ko kanko waɗa ɗon ka secrétaire général des ministres ɗon haray yo Allah moƴƴi haray ko tori ɗen Allah ko yo Allah moƴƴi ko yimɓe ɓen hollu enen e wona contre goto ko yo waɗu photo e makko innomo félicitation ɗon andi o heɓuno trophée on ko o jindira téléŋere fiɗo o waɗi birdire aduna o moƴƴa haray noon ko waɗa ɗon ko poste bon woko secrétaire général des ministres de l'information haray ko holloɓe ko fewndi kon et de la communication e waɗoɓe yewtereji ɗin haray ko ɗon o waɗa donc haray c'est très bien ko wakkilagol haray Allah hokkima kawola a waɗama ministre d'information subhanallah de secrétaire général ka ministre d'information et de la communication haray ko ya wakkilo moƴƴa wola ko fewndi kon haray noon da andi men dey meɗen ga meɗen welti no aya waɗama ministre meɗen welti ta waɗu toon birde de ta waɗu toon birde de magara wingi men jaɓatade ulere reedu nde men jaɓata hara meɗen sutanuma sule cangel on te souhaite bon sens et bonne continuation ara yartu kono ɓiɗɗo gorko nayi o wulu ari onon fof on wuli ari on taƴike laamu ari on wi on noon laamu ngon wayliti on memata fi laamu hande a waɗama secrétaire général aray domi miɗo souhaite ma bonne chance aray kay komi torto jama on watta on critique mo wallitemo donc
yo yimbe ben wallitomo in souhaita mo bon sens, encourageamo malgré tout ko fe ko dum wadugol ko kani ko moƴƴa ɗum ɗon moƴƴa. Donc mimi tefano wontiri ton terteɗin piiji ton fop Hamidou Diallo, laissez tomber tout ça, c'est pas quelque chose qui est important. Quand on est dommage, mais comme il y a Golara, vraiment, il mérite de soutien, il mérite vraiment d'être soutenu. Parce que, nous avons ça, aux familles. Quand on, mais il y a des gens qui ont oui, non, yo de don ne ici agal mongal ndaru dun do il ne va pas terminer cette poste. Vous avez andi do ngonon ko dum be non arabe windu be dum ara nay fulbe futani ko dum tum ko atam bulo kama ko film prometi jama bulo kata goddo min ko mi tori kala hawdu do yo video do haray nabane musibbe mombe andi tinnon Souley Thiangel o wadama secrétaire général ka ministre d'information et communication haray ko yo wakkilo e mi anda si tawi don non ko don télécommunication kadi tawa ara jama on no tampi réseau orange on no suƴƴutude jama moƴƴa ñamude be connexion jiɗi ara si ɗawawi fournisude goɗɗum nder ton haray wakkilo ande tu travailles bien tu vas réussir la ligne, tu travailles pas bien on t'ignore et dampama haray ko on formugol jama on Souley Thiangel o waɗama secrétaire général hino mo ɗo no ɓe andamo ɓe garamo yawon hajuji ni baba be yollam hino mo nani onon ɓe andaɓe hino mo ɗo ko innuno o kanko o tournifi politique ko hande kayna o politicien e ko wonno ɗo ka IFDG et voilà et il était là-bas quand même n'importe quoi lui il ne sait même pas faire bon alande donga min goynami politicien andi y a des gens qui sont tellement ridiculés mais me fait là on ayara ko alla tagiri on non moi ce que je vais vous dire quand même moi je souhaite Souley Thiangel bon sens et je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont créé des comptes au nom de Peul et qui viennent, qui se faisent comme des pulls. Et min comme yari halugol si pullo nomama ka gouvernement de transition, mido wakili, mido wonani, mido weltori. C'est ça qui compte. Yeah. Mi wi kala pullo. E sirabe ali balde big up. Kala pullo nomado. Ka CNRD. Ka CNT. Mido wonani. Tawi dum wala na ki goddo. On tigino ay wala de mayade mi tefa kay wuruda et no wonirda c'est pas mon problème you know donc moi si je vois un peu s'engage pour une responsabilité de la Guinée vraiment je te souhaite bon sens comme torotoma tum tawawa Ousmane e honna wiete wa ba Ousmane wala tawame wa Moutarou Diallo sois fort et on compte sur toi ay go tarta do wada birdi kala waddo birdi men fentaymo min et yidudo lam fou partage yo vidéo soutenir Souley Thiangel ka wada don toro dem bon sens et ko feƴƴi et no gasa nganda kanko kadi ko sabo no inirno bortiki dolo kingi ay no Allah wadi warti haray min do mi do souhaite mo bon sens et toutes les personnes qui sont là surtout les peuples qui sont engagés pour assurer la responsabilité de la transition vraiment moi je vous soutiens même si je suis pas en Guinée loin de là où je peux vous soutenir en distance. Je vous rappelle, vous avez ma soutien. Souley Thiangel, je te souhaite bon sens. Wakilo danon, ara ersinali menan. Ayimbe be inya gainta ka hollu be gaina. C'est ça. Ani ko buri fotude. Ko tuma goddo inya gaina ta holla mon gaina. Oya kadi ti pe. Tu comprends? C'est ça. Mingon do kala ka pullo wadira ilamu ngon ko billahi si ko fetu do msute naymo. Min haali dum. Mi wi kala ka pullo noma fila materi arda golledi lagine ndi haysi ko fetudo mi sutenaymo haram mi do sutenuma bambalanni hakkune Allah suudora min bi babba ko suudori dum mo tawa ka huttete don ay bata kuttir mi wi kala ka pullo nomina j'embarrasse les choses et je love et je dis love you dans la cité ko dum wonto si pullo nomama opposite ayda cellulam min bi babba ka pullo no mami opposé dum mo tay dum welali on tigino ay se écouter
mingon kala ka pullo noma hakkunde Allah je supporte sulle cangele hari da metta migoy kono tun aya asiri to ha awadi ton poyo paya ha woni ministre hakkunde Allah billahi wallahi taala je te souhaite bon sens. Je te souhaite bon sens. Yo wedu mo mettata. Si benani taw pullo no mama tara hara be estere si quoi. Hara be moni, hara be andano be way. Hikka hatta mi sebula no ko fi mi hersa jamaa hakkunde Allah. Mindo kala ka pullo no ma. Hakkunde Allah. Hari no mette do ha nde wotere nana pullo. Hande taw hebi to njelo e ngandano foti. Dumbo ya big up. Big up à toi. Big up. Big up à toi. Awa awron ka wonde do. Sula jangel sa wona ali don ayay ko mi huwata mako. Hakkunde Allah billahi wallahi. Awona net. Awron ka wonde do nani. On y est. Donc on wonanta. On a ma secrétaire général ka communication et des informations. Ha goddo wi wanadu. Si goddo yalti wi wanadum on tigi yay ko faala ko. O sustai de pulle no noma la Guinée hara wewa hubbube hara wewa bi huda be quoi mi vive sur le tianke na mi fusala ko wala wande me foti Dakar man do burala fus mais je le soutiens ko unde wat admisi la metta no militaire la metta mi sabu ko wi ko wayliti dolo keon ko afi politique ana la wadi o kurtu niketon woni ministre woni secrétaire général ka communication minimum bon sens. Bon sens, yo wakilo. Min ko pullo mo gayna ta ay fusi. Harakala no wontiri anga tawaka. Dun no hulbiniga. Anga tawaka e hudabe atawaka e barkina. Yangi mafoko nati. Alla danda wado wa politicien wa bauri. Ara ya hudama. Awana ta ministre. Ala motako yimbe ben anyama. No bete woni ministre asiko yontere bete ne te bete sule changel fonction no kuko c'est très bon mi do wona ma do ngayoto alla dande wa golwa wa wobbe gono ton kala hawrudo yo video tayno yidi pullo yo lamu partage um sine do maom mo wala taala wota wadama secrétaire général anga hebi don ko monoda allez vous faire foutre yin ko no do me de ngando ida pullo lamu me de ngandio kono ika on bet pidet kono sutu do o yida pullo lamo on nana pullo lamo tin ko sato innu gol modo félicitations ça te dit quoi innu gol modo sur le tangel bon sens ça te dérange quoi donc on bon lantama kono non o yida pullo no ma jetton sombeje monde mono don kadi quoi jetton hundu ko mon konta do moni c'est pas bon. Si mi do moni mi weltina yo on siga dum il peut pas venir il peut encore dum gaynu da sina fem pagole baw téléphone ma ara photo de profil be ala in koy suudi koy in koy birdi yoy awa ron ka wonde do sula jangel ti asire goddo ngejja do wiya hida wadi ni ko mi ngalam ka Facebook do si goddo ngejji fi sule jangel on ngama on tigi ya lan ko la poste kon won siga dum goddo kutu na ba postun ton ka asira responsabilité wiye ko pullo goddo sorto de nami mi wona na sa wona na beku e piara rewal kapazande da ba kayara non siga o pocho pacha mi wakili ya mi woni chef de cabinet mi wakili stai ko mi pullo ko be welteno la ayandi yo dum walo maya ba wuri ay lagine be yida mon ko koya so fala o yida yo Obama fala ko kanko honno Orlando risi to Putin o fala ko bengo yida ta jamen dum dégagé yimbe bawobe ko yido wodo nata e pocho pacciare ko nganda onon ko hanki ara ben fuddi yidude wobbe non depuis Umaru Siso ko mbalo heba kambe tambi mo ani kambe wondi mi jettata go pocho paccia mon o birdi mon ko ala sansi min ko fi sule ciangel mi ari halde do mi wi kala mo wi wana dum men peñanamo on wadi mi wi o min ko hunde wolte do mettirim hari bawga o yo wayliti do lokke politiko ande kado wolta so kata nike tongo noddi téléphone o rappi tongo o rippirniri ton ha moƴƴi wada ma secrétaire kono goddo sortante min mo ari be kiti mo woliti dum ka pasan do wona na mara do ko inde pulle jogi dami mi régulay compte ma directement imbe hudabe
on ala barki on yida shiddo mon avança be sustaide goddo no jalbi hare be wa bi huda do quoi mi ande kon no jalousie yagal naati e mum imbe weelaabe ha imbe yinkoy min numa awa oron kalamade dum yinkoy anyankoy he gokkoy no ton hay alla nabi be kambudi woni be jalbata parce que be anyani adu sisi do ma wadama ministre kon nga marda ko seytina ay nafi yo kori goddum kon sila firité wobbe billahi wallahi tallahi hay sellu lami be falete wartade parce que berni mabbe nde modja be da siddo mabbe yara yeso kambe ko yo yaru tumbaaw yurmi toro ko dum yurmi ha min do ko mi andi ko sule changele wata map yokku si portete gollu modja mono fala welto min ka pazan do min ko do tawdami do ya ko ando ndarata true ayne ko andarata sa tay mi do wowli sa fala maksa pazan o yelta da ba kay wole take ya ata wa min dara si mi deranzete min do mi yata kama min na ya ndara ma mi nodda ma téléphone min na ya ndara la si mettitima tu si mi mettitima ti sors direct sur ma page ou bien ti masque c'est fini ayata la ngande kadi ko na wata wonde bawan tu peux pas rester sans moi hay ko joni mi gani wol gol 2 heures de temps mi arti kon kadi kokkoy gonati ga pocho pacha hay mi woni do aweti be wata imbe anyambe c'est pas bon are ko mi ari andim tingolo jama sulle changel iden supporti ko mi non tan critique day wona ne nani goto wi ala mo ala nafa no gasa no woda ko gaynanta nyande goto ino modon sur le changel regarde-moi bien dans mes yeux mais oui c'est bon hein je t'apprécie ko mettir no dami ko sabu ko ino da ko ngawayli ti de lokem hari de nyanda mettitila hari ayalti e bernde am few hari sustama yide hari da mettam miya kono na kali ko fiya woni ministre welir dami na ministre des affaires secrétaire général kono ay tun anoma maton mi andana no mirada mi do wona ma sabudum sa de koni no mi wolayde sa wadi birdi mi wolay nongo nonde la wona ma la kellama min tanot danga e telephone en yidu no kati pagol ka podium soru dale mi sori le andi no yarti den to informe hare mi do wona ma ko wada da don secrétaire général je t'aime bien là-bas wakilo holla ka gaino ko dum mi yamirma je te donne cet ordre pas de désordre no jama ko mal ne yimbe ben gonga ko non siga dum wona gol si goddo lamiki moƴƴa mi dane oyi anyankuy ridicule dans la cité hare ko dum kala pulla yidudola yo wona sule ciangel wakkilinamo min do mi do wona ni net mono fala mayay mono fala acca do nan salmina ton mboji Bruxelles mi do wona manani oya wakkilo koni kadi sellu kata no to alamo koni o wakkilo to awlamo fi bawuri am mi anda ingay bawuri wada premier ministre mi wolata min pay konsare hay si gouvernement fuddita bawuri wadama premier ministre mi wolta rien min ko fi fulbe fala be yo fulbe ben yar yeso ko ben sino mama ko ben mi wolata fi mum bana be yaltobe wada birdire wada kocco kacare wada birdire holla kanyum ko pitamin mi jeya kari ko mamum kari ko sokka juude ben min ko rayton voilà c'est ça je venais juste pour faire cette petite vidéo pour soutenir notre frère Souley Thiangel et de lui dire voilà félicitations et bonne chance. C'est ça qui compte. Et quand la vidéo, partage-moi, soutenez-moi, bon sens. Nous mi andi ko luttiko no gerditon o gerda e aduna kanyum e annuyeji mum mi sokka juude goy anana wobbe nenna soutenu be pita be ngaccu ange don keranami gine jode don e wigol soutenebe pita ko dum perdini onede ko e mon jame ore jama rokkuje wigala soutenebe pita ben soutenebe ha jangala dum sokka juude min ko kala mo mi tay no wala ni lan si mi ya nominama rakon na birdi je te big up, je t'apprécie et ça continue. C'est ça qui compte. On fala welto, on fala mono. Mi sokka juude, rien absolument. On fala ko la gonga, tipo to la gine wala tongonga. On suma aye.
Yinkoy birdi birdi. Et puis do buyno do no commenta do ko anyande welila wonyande mettita ko tak mi wadata be. Be commenti tata do di muddatil hayati. Kono mi acce be bonna connexion mabbe on e tanji mabbe din e ammi. Hada be wonta be ndara Allah. You know. Pas que ça wana birdi birdi et je vous souhaite bonne soirée. Je te souhaite bonne chance mon frère. Bonne chance nani. Yeah, sois fort. C'est ça qui compte. Nous les soldats, nous sommes là. Et je vous souhaite bonne soirée. Demain, vous allez me voir quelque part aussi. Je vous embarrasse.